हेलो नमस्कार मु पीहू स्वागत करते हमर नुआ ब्लॉग। आज हम जाई से बारी घर को चला तमे आंबड़ा खाइबा। बाबा भी मोर सागे आछंदी से फोन धरचंदी एटी आंबड़ा गछ अछि आंबा गछ अछि हम बढ़िया मजा देखि परचंदी एट तो सब हमर आंबा गछ। नमस्कार संग माने आ मझे तो ब्लॉग करला देखुचंदी आ आंबा गछ एटी आंबड़ा गछ। चलंतु आमे आंबड़ा देखिबा को बेला सब हेची कोन हेची आपण माने देखि बाडरे सब आ कतरे आंबा गछ हेची आंबे खाइबु। ता सतो मझे को आनछि हाथ रे लुण आनछि ब्लैक सॉल्ट नहीं कि आसी। चलंतु आमे आंबड़ा गछरु पारिबा। आंबड़ा देखि परथिबे आंबड़ा 8 चलंतु हाथ पाउछ आस बाबुआ देखि गया साप पाउछ देखि गया देखंतु एटा गोटे गद गछ जो कि साप फाप आसते ना कहते लगे ये देखो मुझे देखा आंबड़ा खास कर बहुत लोग जानी नथिबे आंबड़ाटा कौन आईटा खास कर केउंझर एरिया बेसी हुए आम सारे हुए अवश्य कि जंगल एरिया बेसी हुए ये आंबड़ाटा पूरा बढ़िया लगे आपण मैंने आंब भाया खायापाई आपन खाई आम देखिए चलो तोली दिए किसी आंबड़ा बाबा धन टिके धर से फड़ बेसी तोड़ानी आम 3टा तोड़ा है 3टा आगे खाइबा आम 3टा तोड़िए ना यस देखिल वाओ आंबड़ा देखि परथबे चलो 3टा आम खाइबा आगे देखो टेस्ट लागुची आपन देखिए मैंने अलरेडी देखुंट ये हूँ आंबड़ा यहाँ पूरा ठीक पोटल टाइप देखापी खास करके केउंझर डिस्ट्रिक्ट प्राय समय हुए अलग जगह हुए अवश्य बेसी नुहे कि गोटे बड़ गछर अच्छे पछरे बहुत हुए पड़ी नष्ट होमें ए खाइबू बीट लुण नहीं देखा बहुत खटा देखे देखिए लुण लगेदेली भारी खटा किंतु बहुत टेस्टी लगुच हाँ आंबड़ाटा किंतु खटा आपन देखि परछंती आ बहुत टेस्टी लगुच को मानक आंबड़ा पसंद मत कमेंट करिए मु निया देबे आपन मानकु पहुंच देबी आपन देखिए मु देखेबी चलंतु हाथ पाउछ देखंतु देखिले देखि पारछंती आंब तो सॉरी आंबड़ा तो आपन देखिले आमे खाउछु बापू जी आमे एठी बसी खाउछु बुली की चलंतु आ टिके आंब बगीचा जिया सेपटे से पटू आम जा टाँकी सेपट को आंब होती देखिए गोटा पाची थो आंब देखिए चलते कति जा कमी खाऊँगी आज्ञा मो झी देखी पार्टी टेस्ट लगुच ना आ खाई आनी देखुं सी केमी खाऊँ बहुत बढ़िया लगुच ना मैंने मस्त लगुच खटा खटा आंब लगुच कषि कषि आंब भाया बढ़िया लगुच मो झील खाया चलो से खा चलो जा शांति है आप देखिपे पुणी के मुझे जाकि 3टा 4टा नहीं कली थी खाऊँ केमी लगुच बाटे कह टे हाँ ताको बहुत बढ़िया लगुच देखिए खाया मजा लगुच कारण ये खटा चटपटा लगुच पूरा खटाटा जमी आप देखिए कषि कषि आंब छोट छोट आंब जमी लगे से टाइप लगे खायापाई को मैंने खाई को मैंने देखिए पूरा देखा देखा केते सुंदर लगुच देखिए पूरा छोट छोट पोटल भाया मस्त लगुच एत भी खटा नुहे कि बढ़िया लगुच बीट लुण लगे खाइला बेलू मुझे देखिए से खावा दाँत बढ़िया चलतु जा बाड़ी बाड़ी जा बाड़ी हाथ फड़ दे आसन जा देखिए आम बाड़ी ये तो प्राय सब गछ बुछ लगे आसलु आगे सब बैगण फाइगण गछ जो लगे देखुं बैगण भी होती सेपटे भी किसी बैगण फाइगण गछ लगाई आंब ये पूरा पाचिकी पड़ू सकाल सकाल आम नहीं आंब आउ ना बाकी आप देखिपार यहाँ हूँ आंब कति हाथ पाँच आप देखिपार कति आंब मो झी दौड़ी आंब कहीं ये देखो पाखे 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 मुझे हाथ पाँच ना ना हाथ छिड़ाना देखा देखो हाथ पाँच आंब केमी देखना कष लगे कष लगे केमी आंब देखिपार कति पाचे से तो बहुत हाथ छाड़ 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 छिड़ी ये पाखे भी आप देखिए पाखे पाचिला देखिए रुहतु हे देखो सांग मैंने देखिपार प्रकृति पार्टी करना सांग मैंने देखिपार यहाँ प्रकृति पाचिला आंब देखो आपको आखि सामने मुझे रखी पाचिला आंब गली पे हाथ में मो झील खाइब ना
ବି ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଆମ୍ବଟା ଖାଇ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଏଇନା ଖାଇବ ତାକୁ ଏଇନା କାମୁଡ଼ିକିନା କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବାବା ଖାଇ ନେ ନେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି ନେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖା ପୋଛିକି ପୋଛିକି ଧୋନା ସେଇଭଳିଆ ପୋଛିକି ଖା କାମୁଡ଼ି ଖାଉନୁ ଗୋଟେ ପୋଛିକି ଧୋନା ସେମିତି ଖାଉନୁ ସେଇଟା ପୋଛିଦେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଚି ଏଟା ବି ପାଚିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ବି ପାଚିଛି ଏ ଗଛରେ ଏଟା ବି ପାଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ିଗଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ିଗଲା ହାତ ଲଗେଇଲୁ ଏଇଟାକୁ ବି ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ଖାଇଲୁ ମୋ ଝିଅ ଛଡ଼ଉଛି କେମିତି ହଁ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅଟା ଦେଇଦେଲା ଆମେ ମୁଁ ଖାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ପାଚିଲା ଏଇଠି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଖାଉଛି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତଳେ ଖାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଚଢ଼ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଖାଉଛି କତିରେ ଗଛଟା ଏଇଟା ପାଚିଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଧନ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ପାଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନସି ଛିଡ଼େଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନସି ଛିଡ଼େଇଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଷି ଦେବେ ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପାଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ପୁରା ଲାଲ ହେଇନି ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ପ୍ରବଳ ଏଠି ହେଇଛି ପଛରୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କେତେ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ହେଇଛି ଜାମୁକୋଳି ବି ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାମୁକୋଳି ବି ହେବ କଷି ଦେଲାଣି ମୋ ଝିଅ ବଇଛି କୋଳି ଆମ୍ବ ପାଖେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦିବାଲ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ପାଚିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ପାଚିକି ପଡ଼ୁଛି ଉପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସେ ଉପରେ କାନ୍ଦିଗରା ସବୁ ପାଚିଛି ସବୁ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଝଡ଼ୁଛି ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବାପ ଝିଅ ମସ୍ତି ଆମ୍ବଟା ଖାଇବା ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସହିତ ଦେଖିଲେ ଘର ପାଖରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ୍ବେଡ଼ା କେଉଁମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆଶା କରିବି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲେନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇକି ଆସିବି ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ବାଏ ବାଏ।